फ्रेंड पढ़ ओडिशा यूट्यूब चैनल आ गोटे फ्रेश वीडियो को आपण मानक स्वागत। एथिरे आमे आलोचना करिबा मोशन टॉपिक रो सेकंड क्लास विषय रे। काली आमे पढितिले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढितिले, आज पढिबा सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ताल सेकंड लॉ ऑफ मोशन कोन कहूची? The second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। ठीक अछि कौन कहला ना चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कौन फोर्स को प्रोपोर्शनल। जदि हमें फोर्स गोटे गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर फोर्स पकेइबा ताल कौन हो आ मोमेंटम टा चेंज हो। ठीक अछि बिना फोर्स रे मोमेंटम चेंज हो कि चेंज होबन सेम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कौन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स पकेल ही मोमेंटम टा चेंज हो। देन कहला the momentum represented as of an object is defined as the product of its mass। कौन कहला ना कौन कहला मोमेंटम रो डी एटा कहला माने कौन फार्मूला टा देला मास इनटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम। ठीक अछि मोमेंटम कौन ना मास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम। देन कहला कि momentum possesses both direction as well as magnitude। ठीक अछि यार magnitude और direction both अछि। The SI unit of momentum is represented as kilogram per meter ना kilogram meter per second। ठीक अछि kg meter second inverse। ठीक अछि एटा देन से कहला कि second law of motion illustrated a method to measure the force which is acting on an object as a product of its mass and acceleration। ठीक अछि एथिरे फोर्स को मेजर करि हबो जेमति कि ए लॉ अनुसार प्रथम से कोन कहितला प्रथमे कहितला कि फोर्स होची डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम टा को हमें चेंज इन मोमेंटम केमिति हम डिफाइन करिवा dp बाय dt। ठीक अछि चेंज इन मोमेंटम को एमिति डिफाइन करि हबो रेड रो कर दोछु रो। ठीक अछि dp बाय dt एटा नोट कर देबे आपण। देन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एठी हम कोन करबा ना मोमेंटम टा केमिति डिफाइन करबा d बाय dt मोमेंटम केमिति मास इनटू वेलोसिटी। ठीक अछि इक्वल टू मोमेंटम p को हम केमिति डिफाइन करबा mv रे डिफाइन कला परे आगो प्रोसेस ता हम कोन करबा ना ए टीम कर दोछि। आगो प्रोसेस कोन हबो f is directly proportional to the m टा को एपटू कानिबा dv by dt। ठीक अछि देन आ गुटे प्रोसेस f is directly proportional to the dv by dt रो एठी एटा कोन dv by dt होछि कोन कहतला मोमेंट जो एक्सेलरेशन। ठीक अछि dv by dt इक्वल टू एक्सेलरेशन कोनति तेनु करी f डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू the m देन f इक्वल टू एटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट नै जुआ के नै एले m है। तो जी कांस्टेंट तो कांस्टेंट और f इक्वल टू m एटा हबो लास्ट बाहरो f इक्वल टू m है कोडा एटा बहला। ठीक है लास्ट वाला f इक्वल टू m है ए वैल्यू बाहरो। ठीक अछि ए कैलकुलेशन आपण कर नियो तो जानि परिबे। देन से कोन कहला ना आ मन रखता हो एटा कोन करे ना क्वांटिटेटिव डेफिनेशन दे फोर्स रो। ठीक अछि फोर्स रो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कोड मिले न्यूटन नो सेकंड लॉ मिले शॉर्ट क्वेश्चन अछि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कोड मिले ना न्यूटन को सेकंड लॉ। देन हम देखो थर्ड लॉ विषय रे। ठीक अछि थर्ड लॉ कोन कहू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोन कहला जदि गोटे वस्तु ऊपर तनेर वस्तु थइजी जदि हमें गोटे वस्तु ऊपर किछि फोर्स पकेइबा ताहले से कोन करिवो ना आम ऊपर भी गोटे फोर्स पकाउछ। ठीक अछि एटा से कहउछ एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट रिएक्शन। माननीय गोटे कांथ अछि ताहले हम कांथ को एट कोन करछे कांथ को हमें एठी हाथ रे पेलुचे पेले कोन हबो हम कांथ खुंचिबो कि कांथ खुंचिबोनी कारण सी भी आम ऊपर फोर्स पकाउछ। हम जेतिक तापर फोर्स पकाउछ सी भी आम ऊपर गोटे फोर्स पकाउछ सेटा एठी बुझैला।
ଏଟା ଚିତ୍ର ବି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗୋଟେ ଲୋକ କଣ କରୁଛି, ଡଙ୍ଗା ଉପରୁ ଡେଉଁଛି କୋଉଠି, ଏଇ ଟେବୁଲ ପାଖକୁ ଡେଉଁଛି। ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି ନା, ସେ ଆଗକୁ ଯେତିକି ଫୋର୍ସ ପଡୁଛି ପଛକୁ ବି ସେତିକି ଫୋର୍ସ ପଡୁଛି। ଏଇଟା ରକେଟ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲେ। ରକେଟ ର ବି ମେକାନିଜିମ ସେଇ ଥାର୍ଡ ଲ ହିସାବରେ ଚାଲେ ରକେଟ ର ମେକାନିଜିମ। ଦେନ୍ ସେ କହିଲା it is important to remember that the action and reaction always act on two different object। ठीक ଅଛି। It is important to remember that action and reaction forces are always equal in magnitude। action ଆଉ reaction forces କଣ, magnitude ତାଙ୍କ ସମାନ। but these forces may not produce acceleration। may be ସେ acceleration produce ନ କରିପାରନ୍ତି of equal magnitude। equal magnitude acceleration produce ନ କରନ୍ତି because each of force act different object which may have different mass। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆର ସବୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ହବ, ୱାକିଂ ଅନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧର ଜାଣିନ ରୋଡ ଆମେ ଚାଲୁଛେ, ରୋଡ ଆମେ କଣ ହଉଛେ, ଆମେ ଭୂମି ଉପରେ କଣ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ପକଉଛେ। ଆମ ଉପରେ ବି ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ପକଉ, ଠିକ ଅଛି, ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ପକଉଛି, ଆମେ ବି ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ପକଉଛେ। ଦେନ୍ ସୁଇମିଂ ଟା ବି ସେଇ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପାଣିରେ ମାନେ ଆମେ ସୁଇମିଂ କରୁଛେ, ସୁଇମିଂ କଲେ କଣ କରୁଛେ, ସୁଇମିଂ କରୁଛେ ଆମେ ବି ତ କଣ କରୁଛେ ନା, ଆମେ ପାଣି ଉପରେ ଫୋର୍ସ ପକଉଛେ, ପ୍ରେସର ପକଉଛେ, ସିଏ ବି ଆମ ଉପରେ ଫୋର୍ସ ପକଉଛି। ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କଣ ମାନେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଫାୟାର କରାଯାଏ, ମନେ ରଖିବ ବନ୍ଧୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଫାୟାର କରାଯାଏ, ସେ କଣ କରିବ, ଫାୟାର କଲା ପରେ ରିକଲ ହେଇ କଣ କରେ, ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ପଛକୁ ପଳେଇ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗୁଳି ଆଗକୁ ମାରୁଛୁ, ପଛକୁ କାହିଁ ହଉଛି, ସେ ନ୍ୟୁଟନ ଥାର୍ଡ ଲ ହିସାବରେ ସେ କଣ କରୁଛି, ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ ଅପୋଜିଟ ରିଆକ୍ସନ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ରିଆକ୍ସନ ଫଳରେ ପଛକୁ ଗୋଟେ ରିକଲ କରୁଛି ଏମିତି। ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଟପିକ ପଢିବା conservation of momentum। ठीक है, momentum ର conservation ବିଷୟରେ। the conservation of momentum state that in a given area the amount of momentum remain constant। କଣ କହିଲା, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏରିଆରେ ମୋମେଣ୍ଟମ ଟା କଣ ହବ, ସବୁଆଡେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହବ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେନ୍ the momentum is neither created nor destroyed। ମୋମେଣ୍ଟମ ଟାକୁ କ୍ରିଏଟ କରିହେବ ନାହିଁ କି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ, ସବୁ ଜିନିଷର ମୋମେଣ୍ଟମ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଜିରୋ ହଉ ବା ଯାହା ବି ହଉ, ମୋମେଣ୍ଟମ କ୍ରିଏଟ କରିହେବ ନାହିଁ କି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ବି କରିହେବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଦି ମାସ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ multiplied by the velocity of the object is called momentum। ठीक ଅଛି, ମାସ୍ ଆଉ ଭେଲୋସିଟିର, ମାସ୍ ଇନଟୁ ଭେଲୋସିଟି କୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିଦେବା, ଦେନ୍ ସେ କଣ ହବ, ମୋମେଣ୍ଟମ ଦବ, ମୋମେଣ୍ଟମ ଦେବ। ଠିକ ଅଛି, ମୋମେଣ୍ଟମ ଦେବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଫର୍ମୁଲା ମୋମେଣ୍ଟମ ର। ଦେନ୍ ଏବେ ଦେଖିବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ମୁଲା ବିଷୟରେ। ଠିକ ଅଛି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ମୁଲା ସବୁ କଣ ଅଛି ମୋସନ, ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଏକ୍ସାମ ରେ ବି ଏଗୁଡିକ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ସଲ୍ଭ କଲା ବେଳେ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିବା ଆମେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି v ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ u ପ୍ଲସ୍ ଏଟି। ଏଠି v କଣ, v ହଉଛି ଫାଇନାଲ ଭେଲୋସିଟି, ଇ ହଉଛି କଣ, ଇନିସିଆଲ ଭେଲୋସିଟି। এটা হচ্ছে ফাইনাল ভেলোসিটি, ই হচ্ছে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি। দেন ওহো লিভিগলা, ঠিক আছে, ভুল ହେଲା। ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লস এটি। ভি হচ্ছে ফাইনাল ভেলোসিটি, ইউ হচ্ছে ইউ এটি এর। ঠিক আছে, ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লস এটি, ইউ হচ্ছে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি। ঠিক ଅଛି। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା କଣ କହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା କହିଲା କି, ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମୁଲା କଣ କହିଲା, ଏସ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ଠିକ ଅଛି, ୟୁ ଟି ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ଏ ଟି ସ୍କୋୟାର। ଏଠି ଏସ୍ କଣ, ଏସ୍ ହଉଛି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ୟୁ ହଉଛି ଇନିସିଆଲ ଭେଲୋସିଟି, ଇନିସିଆଲ ଭେଲୋସିଟି, ଆଉ ଟି ହଉଛି ଟାଇମ, ଆଉ ଏ ହଉଛି ଆକ୍ସିଲରେସନ। ଠିକ ଅଛି, ଯେ ଏଥିରେ କଣ ହେଲା, ଯଦି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମାଗିଥିବ ଆଉ ଏସବୁ ଗିଭେନ୍ ଥିବ, ଇନିସିଆଲ ଭେଲୋସିଟି ଟାଇମ ଗିଭେନ୍ ଥିବ, ଆକ୍ସିଲରେସନ ଗିଭେନ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଫର୍ମୁଲା ପାଇପାରିବା। ଯାହା ବି ଏଠି ଅଛି, ଯଦି କିଛି ମାଗିଥିବ ଆଉ ଗିଭେନ୍ ଥିବ କିଛି,
ताले आम एथुर पाई परिबा ता थर्ड लॉ भी थर्ड गोटे फार्मूला कहउची आ गोटे फार्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as ठीक अछि एठी भी v होची कोन फाइनल वेलोसिटी u होची इनिशियल वेलोसिटी 2 तो 2 आ ए होची एक्सेलरेशन s डिस्प्लेसमेंट एठी भी जहां भी वैल्यू जहार मागे s रो मागिथिले s सब गिवन थिबो कि s सब मागिथिले ए मेन कर गिवन थिबो ताले एगुडो पॉइंट आउट कर दियो ना आउथर भी लिखि दोची एक नंबर रो फार्मूला होची v इक्वल टू u प्लस 80 दो नंबर होची s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर तीन नंबर होची v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as ठीक है ये तीनटा फार्मूला बहुत इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करिया पे ए लिखि नियो जानि परिबो जदि ग्रेविटी देइथिबो ताहाले ए सब ए को सब चेंज करी g कर परिबो आपण ठीक है एटी ग्रेविटी रो वैल्यू कोट हे परिबो ठीक है एटी g कर देबे बस एति की एमती हो ताले आज रो क्लास रे बस एति की थिला आशा करछि आपण माने होय तो सब बुझी पारथिबे ए वीडियो भल लागितिले वीडियो को लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ यार क्लास नोट पाया पई हम टेलीग्राम को जॉइन करंतु ताले आज पे एति की धन्यवाद जय जगन्नाथ।